So today guys, tuturuan ko kayo kung paano mag-multiplayer sa Minecraft. Ayun po guys, Minecraft. Tingnan niyo guys, wala akong internet guys, oh. Naka-off. At tingnan niyo sa settings. At pumunta kayo sa multiplayer. At naka-on. Dapat naka-on yun guys. Kaya tuturo ko sa inyo kung paano yun ma-on. Una guys, dapat may internet kayo. Pwede namang data o wifi. Basta may load guys. Kaya dito muna ako sa wifi guys. So wifi. Yan, connected na guys, oh. Tapos balik na kayo sa Minecraft. I-reload nyo lang guys. Restart nyo lang. Tapos Minecraft. Tapos guys, tingnan nyo guys, 1.21 point guys. 1.21. Sunod, pinutin nyo lang po play. At kung gusto nyo mag-create, create nyo lang kayo guys. At create new world. At kung gusto nyo creative survival, at create nyo lang. Basta may internet kayo guys. Ayun guys, oh. Yan. Hintayin nyo lang guys. Kailangan dapat may internet para makamultiplayer kayo. Pwede naman data basta may load. Hintayin lang guys. Ito lang guys, malapit na. At punta lang kayo dito guys, oh. Sa tatlong linya at settings. At tingnan nyo yung multiplayer. Ito multiplayer. At dapat naka-on. So pagka-on yan guys, balik na kayo dyan. At tatanggalin nyo yung internet nyo guys. Tanggalin. Sunod, gawing hotspot guys. Tapos ang gagawin nyan, magko-connect dyan guys ang ano natin, ang isang device guys, magko-connect dun sa hotspot guys. At pumunta siya sa friends. At ayun na, pwede na kayo mag-multiplayer guys. Ayun na guys. Pwede na kayo mag-multiplayer guys. Pwedeng survival or creative. And guys, sana makatulong guys. Thank you for this video. Sana paki-subscribe naman at paki-share sa iba upang marunong na sila mag-multiplayer guys. Maraming salamat. Uy, ayusin mo kayo.